बस आज मैं फिर आ गया। अभी भगवान का नाम लेकर के शुरू हो जाएगा। आज का सब्जी दाली, चटनी, पालक सब्जी, मांस तीता सब्जी, मांस सब्जी। आज तो हम भी खाएंगे। फूल गोभी सब्जी, मसूर दाल पकौड़ा, गोभी बॉयल अभी शुरू हो जाएंगे। आज तो बहुत चटनी मीठा है। चटनी के साथ भी बहुत अच्छा से खाएंगे। हम्म, बहुत टेस्टी है। फैमिली लोग भी अच्छा बना के खाइए। ये मसूर दाल का पकौड़ा है, बहुत टेस्ट है।
ये गोभी बॉल है। आज भी बहुत मीठा से खाया। आज के लिए इतना में खत्म। कल फिर मिलेंगे। बाय बाय।